नमस्कार दर्शक बंधु मु मिता मो लक्ष्मी हांडीशाला चैनल को आपण मन बहुत बहुत स्वागत। आज आपण मन सहित शेयर करी आम ओडिशा गोटे प्रसिद्ध मिठा रेसिपी जार नौची छेनापोड़। छेनापोड़ बहुत टेस्ट लगे खाइबा को आ मिठार ना जदी उठे चले छेनापोड़ सबु पूजा ओषा बतर भी एटा लगे मिठाटा आ बहुत टेस्ट लगे छेनार होता है आ छेनापोड़ पोड़ा होता है बहुत बढ़िया लगे। आज आपण मन सहित किले छेनार छेनापोड़ करके देखी बहुत बढ़िया होता बहुत परफेक्ट होता छेनापोड़टा तो आप देखिकी जानी पाउथिबे छेनापोड़टा केते सुंदर होईची आ बहुत टेस्ट लागुतला खाइबा को। तो आज आपण मन सहित आम ओडिशार प्रसिद्ध छेनापोड़ रेसिपी शेयर करी। तो वीडियोटा को पूरा देखिए जदि भल लागिवो वीडियोटा लाइक कमेंट शेयर कर जमार भूलिबे नहीं। चैनल जदि नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब कर दे पाखे थिबा छोट बेल आइकन भी प्रेस करिवे जद्वारा पठाउथिबा नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाई जिवे। तो चलते देखिनबा आज रेसिपी। तो छेनापोड़ करिया पई प्रथम हमकु छेना दरकार। तो एठी देखि पाउथिबे मु किलिकिया खीर 4टा पैकेट नेइथिली पैकेट वाला खीर नहीं 4टा पैकेट खीर नहीं खीर को भल भाव सीझेगी ताकू छेना छिड़ेकी ये नहीं जाए देख पाते आ कपड़ा एमती बांधिकी रखी जहाँकि एक्सट्रा पानी तार लिगिड़ चोपुड़िए नहीं बेसी छेनाटा को। तो एक देखी पाते एक गोटे मु बाउल को छेना गुरा काढ़ी देती। तो 4टा पैकेट क्षीर को मुझे क्षीर छेड़ेकी छेना करके नहीं। तो पैकेट क्षीर जो 4टा पैकेट किलिकिया क्षीर नहीं माने 4टा किलिकिया पैकेट सब नहीं से क्षीर को छिड़ेकी छेना करके नहीं। छेना ए गोटे बाउल को काढ़ी सारा भल भाव छेना को एमती भांगीदे टिके हाथ में। तो ये आप देखिए सब छेना को हाथ टिके एमती मकची देती आ मन रखिए छेनाटा को बेसी जोर चुपुड़े नहीं टिके ना ओदा अंश थब ता देहरे बेसी जोर को चुपुड़े नहीं। तो क्षीरटा को आप नेबू देकी भी चुपुड़ी पारे कि भिनेगार मु भिनेगार देकी छिड़ी थी छेनाटा को। तो छेनाटा को भल भाव सबूक देखी पाते हाथ में एमती मकची देती आईटी आप देखी पाते गोटे टाटिया साहाଯ୍य मापी नवा केतिकी छेना है आमर। तो माने मु तो ये 4टा पैकेट क्षीर नहीं कि ताटिया मापी नवा माने केते छेना ये आमर बाहरी केते टाटिया छेना कि केते बाउल छेना आमर बाहरी। तो गोटे देख पाते गोटे मीडियम साइज गोटे ताटिया नहीं। तो मापी नौ गोटे ताटिया देख पाते गोटे गिना पुणी तार आ गोटे गिना ये मापी नौ। तो एमती मापिकी नवा द्वारा आम आगू को जो जिनस दबा सब जिनस परफेक्ट दबा जहाँकि आम छेनापोड़टा बहुत बढ़िया हम। तो गोटे गिना दे सारापर पुणी थे आउ गोटे गिना ये मापी दे देखी पारे सबूक छेना ये मापी सारी पाते 2 बाउल हो सारी 2 बाउल पुणी थे ये पाते आउ गोटे बाउल ये मापी दे 3 बाउल ये मोर छेना बाहरी। तो 2 बाउल दे सारापर आउ गोटे गिना ये मापी देती टोटाली ये 3टा गिना हो। तो आप देखी पाते मुझे सबूक छेना ये मापी सारी आपन छेनाटा को गिना कि एमती कप साहाଯ୍य भी मापी पारती। तो ये आप देखी पाते प्रथम एथरे मु चेनी दे दूँगी यही गिनारे मापिकी 3 गिना ये मु चेनी देती मिठा आपड़ जी पसंद ये से मिठा देवे किंतु मु अधिका ये मिठा देती चेनी दे सारापर 8 बड़ चामच ये मुझे सुजी दूँगी डेली जो व्यवहार करूँ से चामच 8टा चामच सुजी देती चामच मापिकी 8 बड़ चामच ये सुजी देती। तापर एथरे मु दे दूँगी किछि काटिकी रखिथबा चेरी काजू किसमिश ये सब जिनस देदेबा। तो आप ड्राई फ्रूट जो पसंद से ड्राई फ्रूट ये दे पारती। तो ये काजू किसी पिस्ता बादामी आउ कि चेरी काटिकी रखी ताकू ये देती। तापर ये देख पाते छेनार पानी मुझे काढ़ी रखी अलग ताकू भी देवी कहीं छेना को पानी देकी छेनाटा को आम चकड़ी अल्प पानी देकी से छेना पानी देकी भल भाव हाथ में एमती बेसी जोर या मिसेबे हल्का हाथ में सब जिनस को चकड़ नवा। तो ताटिया मु मापिकी आपण मानू देखी 3 बाउल ये मु छेना बाहर किंतु ये छेना ग्राम रे जदि मापिबी किले छेनार ये छेना है मोर। तो 4टा पैकेट क्षीर किले छेना मोर बाहर थिला। तो ये आप देखी पाते सब जिन मिसाइला गुजराती गुंड ये देती आ गोटे चामच घी देती गुआ घी ताकू भी देकी भल भाव ये मिसई दे देखी पाते सब जिन भल भाव ये मिसई सारापर एवं आपको साइड करवा। तापर ये पाते छेना पोड़ पोड़ियापाई ये मुझे खली पत्र जो से पत्र को भल भाव धोईकी रखी जदि आप खली पत्र कदली पत्र भी नहीं पारती। आ छेना पोड़ियापाई एमती गोटे बाउल नहीं देखी पाते कंसा वाला गोटे बाउल नहीं। तो प्रथम से आग तेल कि घी मारद घी ये मुझे घी मारदे। तो आप चाहिए रिफाइन तेल मारे कि घी ही मारे छेनापोड़े। तो आप देखी पाते घी भल भाव मारी सारापर देहरे भी पत्र लगे दूँगी जो खली पत्र रखी दे देती
ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଖଲି ପତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ସବୁଆଡ଼େ ଘିଅଟାକୁ ଏଠି ଖଲି ପତ୍ରରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଟା ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଛେନାକୁ ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ଚିନି ଫେନି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବାର ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଉଲରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ପତ୍ର ଦେଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁଯାକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି କାଜୁ ଆଉ କିଛି ଚେରି ଦେଇକି ସଜେଇଦେବା ଉପରଟାକୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ମିଠା ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ପସନ୍ଦ ଏଠି ଅଧିକା ମିଠା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଧିକା ମିଠା ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଅଧିକା ଛେନା ନେଇଛି। କିଲେ ଛେନାର ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଅଧ କିଲୋରୁ କମ୍ ହେବ ଚିନି ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେନାପୋଡ଼ ଏଇଠି ଆମର ହେଇସାରିଛି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁକା। ଆଗରୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରେଇରେ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଗରୁ ତତେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ରଖିଦେବା ଘୋରେଇକି। ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେନାପୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁକା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏ ଛେନାପୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏମିତିଆ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛେନାପୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲିଭେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିବା। ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖିକି ଏବେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ତାକୁ ଲଉଟେଇବା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ନରମ ଥାଏ ଛେନାପୋଡ଼ଟା। ତ ହାଲକା ହାତରେ ଏରା କେମିତି ଲଉଟେଇବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଲଉଟେଇ ଦେଇଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ଏବେ ଲଉଟେଇ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦାଗ କଲର୍ ଦରକାର, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଛେନାପୋଡ଼ ପୋଡ଼ିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସେଇବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁରାପୁରି କାଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଏଠି ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଆମର ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼। ଦେଖିକି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖେଇବି କେମିତିଆ ଭିତରୁ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଆମର ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କିଲେ ଛେନାର ମୁଁ ଅଧ କିଲୋରୁ କମ୍ ଚିନି ନେଇଥିଲି, ମାନେ ପୁରା ଅଧ କିଲୋ ନେଇନି, ଟିକେ କମ୍ କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚିନି ମିଠା ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ଏଠି ସେତିକି ମିଠା ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଛେନାପୋଡ଼ ଟିକେ ମିଠା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରା ରସ ଭଳିଆ ଶିରା ଭଳିଆ ଟିକେ ଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିନି ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କିଲେ ଛେନାର ଅଧ କିଲୋରୁ ଟିକେ କମ୍ ଚିନି ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଲି ପତ୍ର ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଏଠି ଦେଖେଇବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭିତରୁ ବି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଉପରୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼ଟା। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଗରମ ଗରମ ଜମାରୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଢ଼ିବେ ଟିକେ ନାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ କାଢ଼ିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ତ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି। ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼ଟା। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଛେନାପୋଡ଼ଟା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ କାଟିକି ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି, ଭିତରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଟିକି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଉଛି, ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ରସ ଭଳିଆ ଶିରା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଭିତରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଲି ପୋଡ଼ା ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ସେଇଟା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ମୁଁ ପୋଡ଼ିଥିଲି, ସେ ଚୁଲି ପୋଡ଼ା ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପୋଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା କେକ୍ଟିନ୍ରେ ପୋଡ଼ିଥିଲି, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କେକ୍ କରୁ ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଛେନାଟା ବି ମୁଁ କିଲେ ଛେନାର ଛେନା ନେଇଥିଲି, କିଲେ ଛେନାରେ ଏଇଟା ଛେନା ପୋଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ିଥିଲି। ତ ଚୁଲି ପୋଡ଼ାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଲିରେ ଯଦି ଆପଣ ପୋଡ଼ିବେ ଏଇପରି ପୋଡ଼ିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ଏମିତି ପୁରା ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭିତରୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ
तो गैस रे टिके टाइम लगे किंतु चुली रे बेसी टाइम लागिबो किंतु बहुत बढ़िया भाबरे एमती छेनापोड़टा हम दीटा से टिके टाइम लागिबो कहीं छेनापोड़ तो बहुत कम जाल रे कम आंच रे एटा हुए जैकि छेनाटा कम जाल रे पोड़िया द्वारा अल्प आंच रे पोड़िले बहुत बढ़िया भाबरे पोड़ी हुए तो आप देखी पाउथबे चुली छेनापोड़टा केते सुंदर देखा जाउचे भितर बहुत बढ़िया भाबरे हेतिला एटा गैस रे हम जोटा बोलू सेटा भी बहुत परफेक्ट हेतिला आ बहुत टेस्ट लागुला छेनापोड़ खाइबाकू आ छेनापोड़ को देखी तो केही कहि परिबेनी एटा हम घरे तैयारी करछु पूरापूरी मार्केट भलिया छेनापोड़ हेतिला तो गोटे कथा मन रखिबे छेनापोड़ जेतबे पोड़ी सारिबे ताको पूरा ठंडा हबाकू देबे तो मार्केट रे तो सब बेले छेनापोड़ किनिकी आपण ठाकुर पाए भोग भी लगाउथबे आ खाउ भी थेबे किंतु थरे बनेकी देखंतु घरे ई छेनापोड़ को तो गैस रे पोड़ंतु किंबा चुली रे पोड़ंतु पूरा कम जाल रे एटा पोड़ीबे जी बढ़िया भाबरे एही पड़ी आपनके भी छेनापोड़टा हबो आ मन रखिबे पूरापूरी छेनापोड़टा ठंडा हल्ला परे ताकू काढिबे काढ़ी ठंडा हो सारा पर काटिबे आ ठंडा पूरा हल्ला पर ताकू केटिंग हो किंबा कौन से जगह आपन दे रखि तांतु तापर ताकू काढिबे गरम गरम जम्मा काढिबेनी आपन देखि पारुथबे छेनापोड़ केते सुंदर देखा जाउछ आ छेनापोड़ को देखि केही कहि परिबेनी एटा हमें घरे तैयारी करछु पूरापूरी मार्केट बलिया छेनापोड़ हेतिला बहुत टेस्ट लागुतला खाइबाकू तो आपण भी बनातु यही प्रोसेस रे छेनापोड़टा घरे आपण मन घर लोक समस्त खाइबाकू दियंतु आ तांको मन के छेनापोड़ केमती लागिला मते कमेंट करिया जमार भूलिबे नै आशा करूची आज रेसिपी आपण मन निश्चित भल लागितबो रहिली जय जगन्नाथ पुणी आसीबी आपण मन पई एंती गोटे नुवा रेसिपी नेकी धन्यवाद।